Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Muhammad Ishaq, faculty member of chemistry, Oxford Education Academy. Barkhila dear student, second chapter mang shuru karo. Baaki Neil Bohr atomic model mang khafa detail sara discuss ko. Zamang nanana topic fundamental particle of in atoms. Chira the atom kam particles chidi aga fundamentals atomic particles di aw dagi for big bandi knowledge say aw that is so importance in chemistry. At the end of 19th century, electron, proton and neutron were discovered. These discoveries reject the idea of Democritus and Dalton about the indivisibility of an atom. The 19th century find ke chikala 19th century pa khatmedo shwa no pa atom bande further research wosho au fa atom ke nur particle yani electron, proton au न्यूट्रॉन्स शू आगा डिस्कवर शू और दगा डिस्कवरी सरा द डेमोक्रेटिस चिकम द एटम बारे के दागा नजरिया व दागा ख्याल उचरा एटम चिकम द इंडिविजिबल इन नेचर दागा गलत साबित हुआ और दे सरा सरा द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के द एटम द इंडिविजिबिलिटी बारे के कम पॉइंट होना आगा पॉइंट गलत साबित शो जका जब एटम के फर्दर sub small particles we and these particles are termed as subatomic particles. The particle the subatomic particles right. According to current level of study, we have a number of subatomic particles. Among them, the three, yani proton, electron, and neutron, are considered as fundamental particles of atoms. The current level of study मुताबिक चियरा दनन तारीख पर atom कम research हो रहे जमंग सरा a number of subatomic particles शुरू दिया discover शुरू दी यानी atom के दनन नूर हम particles दी दागी discovery शुरू दिया discover शुरू दी वो पता का particles के three particles दासी कम तो जैसे electron, proton और neutron में हमा देता fundamental particles आप atom हुए fundamental particle वो तो बद्दी वजह हुए जगह चे the atom ज़्यादा properties हम पद्दी three particles बने से कर depend करें कज़े chemical reactivity देव atom उगोरमा the chemical reactivity देव atom दाग the valence shells पे electron उबाने depend करें उधर तर electron importance है दासी देव atom physical आओ यानी चे कम physical property देव atom उधर physical property defend कभी दाग पर number of neutron और proton उबाने यानी दाग चे कम mass है दाग melting point या E1 कज़ूगोर मानो दागर डेंसिटी नो दा प्रॉपर्टी ने द एटम्स पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिपेंड करी नो पर दे वजह दागर थ्री पार्टिकल्स हम सरसिदी दे आर रिगार्डेड एज फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स उस दगा पार्टिकल्स चिकम फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दागुई प्रॉपर्टीज बा वन बाय वन पर डिटेल्स रसको स्टडी को नो फर्स्ट मंग स्टडी को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन चियारा द इलेक्ट्रॉन कम प्रॉपर्टीज दी उससे खुसूसियात दी तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन समझ से है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ऊपर नेगेटिव चार्ज है यूनिट चार्ज इज -1 द इलेक्ट्रॉन यूनिट चार्ज -1 है चकल हम यो एटम यो इलेक्ट्रॉन गेन की नमूए पता बंदे -1 चार्ज आलो दा चार्ज तमंग यूनिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वायु चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6023 into 10 raised to the power -19 coulomb. That the electron charged and coulomb is the unit of charge. But here we should place negative signs. Till the moment come sign lego negative sign lego no that the electron se show that the electron charge. So यानी पे electron बंदे -1.6023 into 10 raised to the power -19 coulomb charged है. That's the location chikam day. It is located in the orbitals of an atom. That the atoms pa orbital के stay कभी अवलता पाती की यानी पे atom के the electronu location the electronu पाती के दो उसे दो से चिकम day नागा orbital day. Its mass is 0.00054859 amu चिकम day नो दा the electron mass day in term of kilogram 9.11 into 10 raised to power -31 kilogram is the mass of electron. But it is 1837 times lighter than proton. The proton na 1837 times lighter the spag the yani proton dadana
1837 times سره heavier دی دروند دی دا الکترون تی 1837 times سره سپک دی and 1842 times so na 1842 time lighter than neutron او د نیوټران نه 1842 times سره سپک دی یعنی پروټون الکترون چې کوم دی یعنی الکترون چې کوم دی الکترون د پروټون نه 1837 times سپک دی او د نیوټرون نه 1842 times سره سپک دی نو دا زمونږ سره پراپرټیز اف الکترون اوس به موږ پراپرټیز اف پروټون سټډي کو پراپرټي اف نیوټرون با سټډي کو ناو پراپرټیز اف پروټون اوس د پروټون پراپرټیز سټډي کو نو اٹ از پازیټیولی چارج پارټیکل پروټون باندې پازیټیو چارج دی دا یو پازیټیولی چارج پارټیکل دی اټس یونټ چارج از +1 د یونټ چارج +1 دی مین که په یو ایټم کې د پروټانو تعداد د الکترونو تعداد نه یو سیوای نو موږ وایو په دغه ایټم باندې +1 چارج دی دغه آین دی ها اوس زمونږ سره اټس یونټ چارج از +1 دا کلیر شو چارج آن پروټون از +1.6023 into 10⁻⁻19 کولم دا یاد ساته په پروټون او الکترونو باندې سیم چارج دی بٹ with opposite sign د الکترون چې کوم چارج دی هغه سره ماینس ساين لګو او په پروټون چې کوم چارج دی هغه سره به پلس ساين لګو اوس د لوکیشن چیرې په ایټم کې د چرته پاتې کیږي نو اټ از لوکیټډ ان د نیوکلیس اف ان ایټم د ایټم په نیوکلیس کې پاتې کیږي ها اټس ماس از 1.0072766 AMU یا ان ټرم اف کیلوګرام اټس ماس از 1.672 into 10⁻⁻27 کیلوګرام دا د پروټون ماس دی and it is 1837 time heavier than electron او دا د الکترون نه 1837 times heavier دی دروند دی اوس property of neutron no it is a neutral particle because it possesses no charge په نیوټران زمونږ سره یو نیوټرل پارټیکل دی دا غي ریزن دا دی چې په نیوټران باندې څه چارج نشته It is located in the nucleus of an atom دا د اټم په نیوکلیس کې پاتې کیږي او یاد ساتئ هغه سب اټامیک پارټیکلز کوم چې د اټم په نیوکلیس کې پاتې کیږي هغه ته موږ نیوکلیان هم وایو نو پروټون او نیوټران ته موږ نیوکلیان هم وایو ځکه چې دوی اکاموډیشن سټیج کومه ده هغه د اټم په نیوکلیس کې کیږي ها it is 1842 time heavier than electron او دغه نیوټران زموږ سره د الکترون نه 1842 times سره heavier دی ها اوس دا یاد ساته تاسو ته اوس دا کلیر شوي چې په دغه 3 فانډامنټل اټامیک پارټیکلز کې سب اټامیک پارټیکلز کې زموږ سره د ټولو نه heavier چې کوم دی هغه نیوټران دی به زموږ سره پروټون دی او د ټولو نه لایټر چې زموږ سره کوم دی نو هغه الکترون دی نو الکترون لایټیسټ دی سره لایټیسټ سب اټامیک پارټیکل دی کوم چې موږ څه کنسیډر کوو ایز ا فانډامنټل اټامیک particles consider کو next lecture با زمونږ د electronic configuration حواله سره stay at home and stay safe thank you so much